السلام عليكم، كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير ان شاء الله. المهم بغيت نطلب منكم السماحه. الفيديو الاول راه كان وقع ليا فيه واحد الخطا في المونتاج، وداكشي علاش دابا راه كاين كلشي شافو تقريبا. المهم راه وقع ليا فيه غلط في المونتاج، داكشي علاش تقلبات الكتابه ولا كيبان كلشي بالمقلوب. المهم معرفتش علاش بركت باش سميتو بحال هكاك. المهم جيت لكم اليوم بدرس جديد مراجعه دابا ديال الماط اللي عنده بحال هاد الكتاب هذا ولا اي كتاب ولا اونيفير بلس. انا عندي ماكسيمات بور بروميير اني كوليج وعندي اونيفير بلس، حيت في الاول كنت شريت اونيفير بلس وكني قلت لي الاستاذ راه هذا اللي حسن، رجعت شريت هذا وخليت عندي هذاك الاخر. المهم غادي نبداو باول درس ها هو. المهم هذا هو اول درس. عندنا 3 ديال الدروس خصنا نراجعوهم حيت غدا عندي ليفالياسيون ديال المات. المهم غنمشيو لهنايا لاكتيفيتي غادي نقرا لكم calcul sans parenthèse. باش نكالكولي sans parenthèse نقراو بعد المسألة. un bus part avec 47 passages de la station A. À l'arrêt B, 13 des passages descendent et 7 montent. À l'arrêt C, 18 passagers montants et 12 descendants. 1. Choisis parmi les suites d'opérations suivantes celle qui traduit les données de ce problème. نبداو بأ. كاين وكاين بي وكاين سي. حيتاش هنايا عطاونا هي هادي وهادي بي وهادي سي. المهم هنايا ومن بعد غادي نوريكم التمارين اللي درت. هادي كنديرو 47 plus 13 moins 7 plus 18 moins 12. وفي الثانية كنديرو 47 moins 13 plus 7 plus 18 moins 12. وفي السي تقريبا نفس الحاجة غير هنايا مبدلة، في بالي مبدلة. هنايا خص تكون موا هنا خص تكون بلس، ولكن هما دابا كيمشيو على حسب المسألة. المهم في السي 47 plus 13 moins 7 moins 18 plus 12. ما كاينينش بحال هما ماشي بحال 2. En utilisant la calculatrice choisis entre les deux touchés, plus ou moins, pour effectuer la suite d'opérations trouvées dans la question 1. La question 1. 4, 7, 1, 3, 7, 1, 8, 1, 2 égale. Pour effectuer une suite d'opérations ne contenant que des additions et des soustractions et sans parenthèses. Ça va signifier les parenthèses. On effectuait les calculs de gauche à droite. دابا هادي راه بحال قلتها اكتيفيتي باش كنعرفوا هاد الدرس هذا ولا علاش كاين تاني بحال عمليات عاديين. ندوزو لاكتيفيتي 2 ومن بعد اكتيفيتي 3 الى اكتيفيتي 4 ومن بعد غادي نوريكم ليكزارسيس اللي درت ومنين جبتهم. المهم
Activité 2. Propriété des opérations. 1. En utilisant la calculatrice, vérifier si les égalités suivantes sont vraies. A. 57,3 divisé par 3 moins 3 égale quoi? Égale 16,1. C. نشوف بحسن. B. 29 moins 4 fois 5 égale 9. كنديرو 29 كنقصو منها، ولا نعطيكم واحد الطريقة، ولا من الأحسن كنبداو حنايا باش كنبداو بلا multiplication et la division. دابا مثلا عندنا دابا كنديرو 4 fois 5. 4 fois 5 égale 20. و 29 moins 20. 29 moins 20 هي 9. حيتاش 20 plus 9 égale 29. فهمتوا؟ هذه طريقة، وكاين اللي كيديرها ولكن الا ما دارش هاد الطريقة اللي قلت انا راه كيكون عنده خطأ في العملية. المهم واخا ما كاينش لي بارونتيز راه ضروري خصك تعرفوا باللي راه كنبداو بلا مولتيبليكاسيون او بيان لا ديفيزيون. نمشيو سي 19 fois 3 moins 57 plus 13. كنبداو بلا مولتيبليكاسيون بيان سور، كنبداو بلا مولتيبليكاسيون وداكشي اللي خرج لينا moins 57 plus 13 égale 13. نمشيو ل D 11,5 moins 2 fois 15 divisé par 3. دابا يا اما غادي نبداو بلا مولتيبليكاسيون وداكشي اللي خرج لنا في لا مولتيبليكاسيون نقسموه على 3 وعاد نديرو داكشي غادي نديرو 11 11,5 موان هذاك الشيء اللي خرج لينا في هذه العمليه كامله ديال لا مولتيبليكاسيون لا ديفيزيون، وكيخرج لينا 1,5. نقراو باش نفهمو اكثر. Quelle est la première opération effectuée dans A, dans B, dans A et dans B? La calcul effectué dans A et B. B. Conjoncture, la règle permettant d'effectuer une suite d'opérations pouvant contenir en plus fois virgule la division. يعني هاد الجملة هادي كاملة شنو بغاو يقولوا لكم فيها؟ باللي كنبداو بلا مولتيبليكاسيون او بيان لا ديفيزيون بحال سواء بدينا بهادي سواء بدينا بهادي. هادشي غنمسحو. الا بدينا بهادي راه غتخرجنا صحيح، بدينا بهادي غتخرجنا صحيح، ولكن الا بدينا بناقص ولا زائد وكاين موراهم لا مولتيبليكاسيون لا ديفيزيون ولا لا ديفيزيون ولا بجوج راه خطأ العملية ما غاديش يخرج لكم بحال مثلا 5 fois 3 divisé par 3 divisé par 2 داكشي اللي خرج لينا 15 divisé par 2 وعاد غادي نرجعو للبليس ولا ناقص ولا شنو عندنا في الاول. المهم دابا نمشيو لاكتيفيتي 3 calcul avec parenthèse. دابا غادي نكالكوليو avec parenthèse ماشي sans parenthèse. sans parenthèse كانت في activité 1. D'abord l'activité 3 avec parenthèse. 1. En utilisant la calculatrice, vérifier les résultats suivants. A. 19 moins
5 fois 2 égale 9. هاد الحالة هادي شنو دارو؟ بداو بهادي 5 fois 2 combien 10 وكيديرو 19 moins 10 égale à 9 و B نتوما avec parenthèse هاهما ولكن في هاد الحالة صحيح غادي نبداو بلي بارونتيز ولكن في الحالة اللي ما عندناش فيها لي بارونتيز راه كنبداو بهادشي la multiplication بلا la division donc 19 moins 5 avec parenthèse fois 2 égale à 28 دارو هادي ناقص هادي وداكشي اللي خرج ليهم fois 2 D 14 plus 21 divisé par 7 égale 17 في هاد الحالة هادي بداو بلا ديفيزيون حيت ما عندهمش لي بارونتيز جوج حالات فيهم لي بارونتيز وهنايا لا دونك بداو بهادي 21 مقسوم على 7 و c'est 3 21 divisé par 7 7 fois 3 21 donc c'est légal 3 ça 3 14 plus 3 c'est 17 voilà comme ça on va faire donc نشوفو دابا هادي les parenthèses aussi 14 plus 21 avec parenthèse divisé par 7 égale 5 اشنو دارو سبقوا plus avec les parenthèses سبقوا les parenthèses داكشي اللي خرج لهم في les parenthèses divisé par 7 وعطاهم 5 نمشيو C 19 moins avec parenthèse 5 fois 2 égale 9 هنايا بداو بلي parenthèses parce que كاين فيهم فوا وداك وكيديروا 19 moins داكشي اللي خرج ليهم في لي parenthèses 10 19 moins 10 égale 9 حيتاش إلا درنا 10 plus 9 égale 19 F 14 plus 21 divisé par 7 égale 17 بداو بلا ديفيزيون اللي كاينه entre parenthèses égale à 3 حيتاش 7 fois 3 égale 21 donc 3 و 14 plus 3 égale 27 بحال هنا هنا sans parenthèse وهنايا avec parenthèse نمشيو لا دابا l'activité 3 activité 4 distributivité de la multiplication par rapporte à l'addition 1. Recopie et complète le tableau suivant. A, B, K, A plus B, K, KB, K, avec parenthèse A plus B, K plus KB. On a 1, 3, 2, 5, 4, 3, 10, 20, 8. 2. À partir des deux dernières colonnes en bleu, que peut-on remarquer? On a le cours. هذا الدرس
هذاك الدرس غير على هذاك les activités وهذا les règles règle 1 règle 2 règle 3 règle 4 règle 5 donc les calculs sans parenthèse هذا calcul sans parenthèse règle 1 pour effectuer une suite d'opérations ne contenant que des additions et des soustractions et sans parenthèse, on effectue les calculs de gauche à droite. Exemple, A égale 25 moins 4 plus 51 moins 3 moins vas-y. 25 moins 4 plus 51 moins 3 moins moins 3 moins 65 égale 21 plus 51 moins 3 moins 65 égale 72 moins 3 moins 65 égale 69 moins 65 égale 4. Ça, moins ça, égale 4. C'est la même chose. Règle 2. Pour effectuer une suite d'opérations ne contenant que des multiplications et des divisions et sans parenthèse, on effectué les calculs de gauche à droite. Exemple, A 125 fois 3 divisé par 5 égale 375 divisé par 5 égale 75. B, c'est la même chose. B, 276 divisé par 2 fois 4 divisé par 12 égale 138 fois 4 divisé par 12 égale 552 divisé par 12 égale 46. Règle 3. Pour effectuer une suite d'opérations sans parenthèse, on commence d'abord par les multiplications et les divisions et après les additions et les soustractions. Exemple. A égale 40 23 moins 15 fois 5 plus 4 égale 40 23 moins 75 plus 4 égale 8 plus 4 égale 12. B. La même chose. 2. Calcul avec parenthèse. Règle 4. Pour effectuer une suite d'opérations avec parenthèse, on effectue d'abord les calculs entre les parenthèses, puis les multiplications et les divisions de gauche à droite. Ensuite, les additions et les soustractions de gauche à droite. Exemple, A égale 40, avec parenthèse, 46 moins 14 fois 5 divisé par 16 égale 32 fois 5 divisé par 16 égale
égale 160 divisé par 16 égale à 10. B, la même chose. La règle 5, soit A, B et C, trois nombres décimaux en A. A fois B plus C égale A fois B plus A fois C et A fois, avec parenthèse, B moins C égale A fois B moins A fois S. Exemple. Calculons 5 fois avec parenthèse 13 plus 17 de deux façons différentes. On a 5 fois avec parenthèse 13 plus 17 égale 5 fois 30 égale 150. 5 fois 13 plus 17 et égale 5 fois 13 plus 5 fois 17 égale 65 plus 40 égale 65 plus 40 25 égale 150 égale 150 pour apprendre. Voilà, solution. نفس الحاجة غير هنايا c'est le cours وهنايا pour apprendre. نشوفو الدرس dans exercice résolu. Ça c'est pour des exercices. Et ça c'est deuxième leçon de notion de géométrie. هذا ما درناش اش كنخصنا نديرو لا جيومتري. غنمشيو للدرس اللي درنا. Voilà les fractions. Des nombres en écriture fractionnaire. Voilà, comme ça. غادي نشوفو هذا. قبل بغيت نوريكم les exercices pour la leçon 1. جبتهم من l'ordinateur, mon PC. Voilà. Chaîne d'opération. Ça, c'est la leçon 1. Ça, c'est le cours. Ça, c'est l'exercice 1. Ça, c'est l'exercice 2. Avec la correction. La série. Il y a la série 1, la série 2, la série 3, la série 4. On va analyser la série, je pense, 1. Oui. Voilà. J'ai fait l'exercice 1 seulement. Voilà. A plus 12 moins, avec parenthèse 3 plus 5, égale 12 moins 8, parce que 5 plus 3 égale 8. Donc 12 moins 8 égale 4. B, C, D, E, F, G, H, I. La même chose pour l'exercice 2. Donc, ça c'est le cours. Voilà, seulement. Ça c'est des exercices. Pour les fractions. D'abord, je fous les fractions.
les fractions qui connaissent soit A et B de nombres décimaux tels que B0. Le quotient de A par B est noté A sur B. Cette notation est appelée une écriture fractionnaire. Le nombre A est appelé le numérateur. Le nombre B est appelé le dénominateur. Le quotient A sur B est appelé une fraction lorsque A et B sont des entières. دونك هذا هو الدرس بلا ما نطول عليكم في لا فيديو. المهم غادي شوفوا صافي هذا هو الفيديو. كنتمنى تكونوا استفدتوا وإلا عندكم دي كيسيون قولوهم ليا. بغيت ندير لكم شي فيديو ديال شي ماده اخرى قولوها ليا وصافي.